Ito boss, ito dapat pindutin mo. Yan, pero dapat may APK ka na. APK ka na. Tapos yun lang. Pindutin mo lang tong install APKs. Yun lang. Tapos internal file picker dito lang. Tapos hanapin mo yung download. Hanapin mo yung download boss. Yan, download. Tapos yan. Ito siya. NBA 2K My Team ito. Yan. Pindutin mo yan. Tapos isi-select mo na lang. Pindutin mo yan. Tapos select. Ayan. Ayan boss, install mo na. Kasi naka-install na yun sa akin eh. Ayan, install mo na lang. Pindutin mo install. Matic na yun boss. Ayan. So ganyan lang kadali boss. Ganyan lang mga kadali. Pero siguro din mong kuha maka-APK. Bali 5 yun. Naka-extract lahat yun. Yung mga zip file nya. So yun lang.